आउटी पड़ागाउस। आपने भी सोचने बहुत निकम्मी स्टूडेंट है। अब आप बोलिए ऊबपटांग में बेरीगी ओबा पठान लग रही अख्तर चित्तीर्शी नकृति पदेवाल उतपे अख्तर शहीदी अल्तलो नहीं बोला जाएगा, ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। द इज्जत शमची बलद चाखुदे की दा इज्जत तो चाहिए, तो नहीं बोला जाएगा, ये बहुत मुश्किल होती है पश्तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे देखने वालों और प्यारे सुनने वालों, आपको आपके सोशल होस्ट असगर चीमा का दिल की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम। वो कहते हैं कि हरकत में बरकत होती है। हमने आपके चेहरों पर खुशी लाने के लिए एक छोटी सी हरकत की और आप लोगों ने अल्लाह के फज़्ल व करम से उस हरकत में बरकत डाली। हमारी पठान पॉडकास्ट की पूरी टीम आपका मशकूर है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ एक नई मेहमान बैठी हुई हैं और उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है? सईदा हमना। सईदा हमना। अच्छा, आप मुझे बताइए सईदा हमना, क्या आप रिहायशी कहाँ की हैं? मैं लाहौर की। लाहौर की हैं। अच्छा, आपकी क्वालिफिकेशन? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर, माशाल्लाह। और कोई प्रोफेशन? क्या मतलब आप मॉडलिंग करती है? यस, मैं मॉडलिंग करती हूँ। और कब से? 1 ईयर। 1 ईयर से। अच्छा, आप मुझे बताएं कि मॉडलिंग में आपके साथ कोई पठानों के साथ कोई बातचीत, कोई उनकी बोलचाल, आपको मतलब पठानों के साथ उठना बैठना? जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके साथ उठना बैठना, काम करना। अच्छा, हाँ जी। कोई ड्रामा, कोई फिल्म, कोई कहाँ कहीं काम किए आपने? हाँ जी, कौन सी मूवी, कौन सी ड्रामा में आपने काम किया? मैंने ये पबजी जो इवेंट हुआ है उसमें काम किया है। ये 1-2 हैं, प्रैंक्स वगैरह किए हैं, अभी ड्रामा वगैरह नहीं किया। अच्छा, प्रैंक्स में काम करती हो। हाँ जी। अच्छा जी। अच्छा जी, आप मुझे ये बताएं कि कई पश्तूनों के साथ आपका उठना बैठना भी होता है, हाँ जी, तो आप वो लोग अगर पश्तो बोलते हैं तो आपको कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं बोलते हुए। अच्छा, प्यारे लगते हैं। हाँ जी, और अगर आप पश्तो बोले तो फिर तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं बोलूँगी तो कैसे बोलोगी? मुझे आती नहीं है। तो फिर कैसे बोलोगी? आप मुझे अगर सिखाएं तो मैं तब बोल सकती हूँ। मैंने आपको सिखाने हैं। तो सिखाए ना वो। अच्छा, क्यों नहीं, हम आपको पश्तो सिखाएंगे, जरूर सिखाएंगे। अच्छा, आपको पता है, अगर आपने हमारे पश्तो के जो ज़रबुल मिसल है और जी, अशआर है, अगर आपने सही तरीके से शेर की जो जो शेर आपने उसकी अदायगी ठीक तरीके से की और जो ज़रबुल मिसल है वो आपने उसकी अदायगी ठीक तरीके से की, तो पठान पॉडकास्ट की तरफ से आपको गिफ्ट मिलेंगे। ठीक है ना? ठीक। तो चलो शुरू करते हैं और कुछ मजे मजे की बातें भी करते हैं बीच में से। तो ज़रबुल मिसल यहाँ से शुरू करते हैं। अलवत मार्ग पलास नाराजी, इसकी मैं उर्दू में तशरीह करता हूँ नाजरीन को। उड़ता परिंदा किसी के हाथ नहीं आता, चाहे वो उसका मिसाल आप जो भी चीज़ है ना आप ले सकते हैं। तो आपने जी पश्तो में बोलना है ओके। अलवत मार्ग पलास नाराजी। बोली। नहीं बोला जाएगा, ये वाला मुश्किल है। बोलना तो पड़ेगा। दोबारा बोलिएगा। अलवत मार्ग पलास नाराजी। हेलो, आगे क्या? अलवत अलाउ थे मार्ग मार्गव पलास पलास नाराजी। नाराजी। अलवत मार्ग अलाउ थे मार्गव पलास नाराजी। पलासी नाराजी। हाँ बोली। आउटी पड़ागाउस। आपने भी सोचने बहुत निकम्मी स्टूडेंट है। नहीं 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 नहीं, जैसे भी सीखना तो है ना। हाँ जी। अलवत मार्ग पलास नाराजी। आउटी मार्गाउस फ्लास्टिंग। अलवत मार्ग आउटी मार्गाउ पलास नाराजी। फ्लास्टिंग। आपने अदायगी सही नहीं की, अब दूसरे की तरफ चलते हैं। ओके। उबो पडान ने भी अलेगी, उसकी थोड़ी तशरीह में करता हूँ। पानी को डंडा से अलहदा नहीं किया जा सकता। आप पानी में जितना भी डंडा मारे ना, तालाब उसमें आप जितना भी डंडा मारोगे ना, वो पानी अलहदा नहीं हो सकता। इसकी एक मिसाल है, जो अपने हैं ना वो अपने हैं, जो आपके एक बाजू है ना, एक मुट्ठी है ना, वो कभी भी अलहदा नहीं हो सकता। तो इसको जो है ना, ये एक ज़रबुल मिसल है। वो कहते हैं ना, उब पडांग न बेरीगी। ओबा पटान ने पिरगी नहीं की। उब पडांग ओबा पटान न बेरीगी। नमेर। डांग डंडे को बोलते हैं।
اوب پانی کو بولتے ہیں. بیلیگی علیحدگی کو بولتے ہیں. اب آپ بولیے اوب پٹان میں بیلیگی. اوبا پٹھان لگری لگری اوبا پٹھان لگری دوبارہ. اوبا پٹھان لگری اوب پٹان نہ بیلیگی. نبے گری. نہ بیلیگی. اچھا اس کے ادا یہ بھی آپ نے صحیح طریقے سے نہیں بولی. اب نیکسٹ چلتے ہیں تیسری کی طرف. اختر چتیرشی نرکزی پدیوال اوتپا. ٹھیک ہے اب اس کی تشریح کرتا ہوں. عید گزر جائے نا تو مہندی دیوار پہ چپکا دے. اختر چتیرشی نرکزی پدیوال اوتپا. اختر چتیرشی الترتی ترشتی اختر اختر ترشی اختر عید کو بولتے ہیں. اختر چتیرشی اختر ترشی نرکزی ناکزی پدیوال اوتپا. پدی والتا اب بولی. اختر ریشیتی التلو نہیں بولا جائے گا. یہ بہت مشکل کوسچنز ہیں. اچھا اب میں آپ آسان سے پوچھے نا. آسان سے یہی آسان ہی ہے. اب جب مشکل اب جب میں جہاں جا رہا ہوں وہ تو بہت مشکل ہے اور بھی آگے. چلو میں ایک ایک ورڈز آپ کو بتا ایک ایک الفاظ. اختر اختر چتیرشی تچیشی اختر اختر چتیرشی نکریزی نکریزے پدیوال اوتپے. پر تولتا ایک ایک الفاظ بول رہا ہوں آپ کو. اختر چتیرشی اختر تریشی نکریزی پدیوال اوتپے. نکتر پدیوال اوتپے. پد والتا دوے. اچھا اب چودی کی زبور ویزے کی طرف جاتے ہیں. بلاوا خبرکتینو 1 منٹ. بلاوا خبرکتینو اس کا مطلب ہے نا بلاوا ہو حرکتینو. وہ کہتے ہیں نا بلائی لیکن اس نے کوئی حرکت نہیں کی. ٹھیک ہے اس کا یہ مطلب ہے. اب کوئی کہتے ہیں بلا آ گیا لیکن اس نے کوئی حرکت نہیں. ہم بچوں کو بولتے یہ پلانا بلا رہے ہیں نا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بلاوا ہو حرکتینو. بولیے. بلاوا کا حرکت نہیں کو. ہنس کیوں رہے ہیں؟ بلاوا ہو حرکتینو. بلاوا حرکت نہیں ہو. ہاں بلاوا بلاوا حرکت نہیں ہو. نہیں ہو نا تو آپ اردو میں بول رہی ہو. بلاوا حرکتینو. نو 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 بولنا. ہاں بلاوا حرکتیں نہیں ہو. بلاوا حرکتینو. نو بولو. بلاوا حرکتیں نو. ایک ہی آپ نے ٹھیک کہا. ویری ڈن ورڈ. اچھا ایک اور ہے. خیر یہ غٹ خزانہ دا. اس کا مطلب یہ نا خیر بہت بڑا خزانہ ہوتے ہیں. مطلب اللہ کسی پہ بندہ کوئی آفت لاتے ہیں نا تو اگر وہاں خیر ہو جائیں. اگر آپ سے کوئی چیز ٹوٹتے ہیں مطلب یہاں سے کوئی کب گرتے ہیں اور آپ اس کو جلدی سے پکڑتے ہیں ہائے اللہ بچ گئے. خیر غٹ خزانہ دا. گھٹا خزانہ کا. اب بولیے. خیر گھٹا نسانہ کا. بولیے. خیر گھٹا کا نسانہ کا. بولیے. دوبارہ ایک دفعہ ریپیٹ کریں. خیر غٹ خزانہ دا. خیر گھٹا کا خزانہ کا. خیر غٹا خزانہ دا. خیر کھٹا کا نزانہ کا. مشکل ہے مشکل ہے. اچھا آپ چلتے ہیں شعر کی طرف. ٹھیک ہے کچھ اشعار اور شعر کی طرف چلتے ہیں. دا عزت شمع چ بلد چا خودے کھڑی. میں بولتا ہوں تشریح کر تو پھر آپ نے بولنے. ٹھیک ہے. دا عزت شمع چ بلد چا خودے کی ہگا کل سوک وجل پپو کوشی. ٹھیک ہے. عزت کی شمع اللہ جس کی روشن کرے نا اسے کوئی پھونک سے کبھی نہیں بجھا سکتا. مطلب اللہ جس کو عزت دیتے جس کو اللہ نوازے عزت سے. کون ہے جو اللہ کے ساتھ لڑتے؟ کون ہے جو وہ کہے کہ اس کو عزت نہیں دے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے نا دا عزت شمع چ بلد چا خودے کھڑی. بولی. دا عزت اچھا. دا عزت شمع کہتے ہیں موم بتی کو. دا عزت شمع دا عزت شمع چ بلد چا خودے کی. چمک تب بل ہے بلد ہے جلائے. دا عزت شمع چ بلد چا خودے کھڑی. نہیں بولا جائے گا. بہت مشکل ہے. بولنا تو پڑے گا. اب نے بولنا پڑے گا ایسے نہیں. ہاں جی تو دوبارہ ریپیٹ. ہاگا کل سوک وجری پپو کوشی. ٹھیک ہے اب شروع سے. دا عزت شمع چ بلد چا خودے کی. دا عزت تو چاہیے تو نہیں بولا جائے گا. یہ بہت مشکل ہوتی ہے بس تو. مشکل ہے نا. ویسے آپ کو کون سے لینگویج ہے جو آپ کو اس میں مشکل لگ رہے ہیں؟ سندھی
مشکل ہے, بلوچی مشکل ہے, انگلش مشکل ہے, نہیں کوئی بھی مشکل نہیں, پشتو پشتو مشکل ہے. مشکل ہے نا. چلو اب ایک اور شعر کی طرف جاتے ہیں. دمور او پلار حکونا چادی پورا کرے, کئی سلزلہ پمبلا کعبے تیوں سے. وہ کہتے ہیں نا کہ ماں باپ کے حقوق کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا اگر آپ اس کو 100 دفعہ بھی جو ہے نا خانہ کعبہ لے کے جائے. جو شعر میں آپ کو بتاتا ہوں نا, اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کی ادائیگی اچھی طریقے سے کریں, تو ہر ایک شعر جو ہے نا اس میں ایک بڑی سی مثال ہے, ایک بڑی سی سبق پڑے ہوتے ہیں, اور یہ جو شعر ہے نا یہ بڑے بڑے لوگ کے ہوتے ہیں. تو ہماری تو کوشش ہے کہ پٹھان پوڈ کاسٹ کے ذریعے ہم اپنے پشتونوں کو بھی جو شعر ہے وہ سامنے لے آئیں, اور اس کی جو پہچان ہے وہ بھی سامنے لے آئیں, اور یہاں پر آپ کو بھی سکھائیں بطور ٹیچر کی, کیونکہ مجھے بھی تھوڑا ٹوٹا پوٹا آتا ہے, لیکن ہم جس کوشش کریں گے کہ پٹھان پوڈ کاسٹ کے ذریعے یہ شعر و شاعری آپ بھی سنیں, لوگ بھی سنیں, میں خود بھی سیکھوں. ٹھیک ہے, کیونکہ میں خود سیکھنے ہی آیا ہوں. دمور او پلار حکونا چادی پورا کرے, بولیے. دامورو کا شاشی, آگے کیا ہے؟ آگے کیا ہے؟ دمور او پلار حکونا, دامورو پلا ہنکا, دمور او پلار حکونا, دامورو پلا حکونا ہکونا چادی پورا کرے, چاری پورا کرے. کئی سلزلہ پملا کعبے تیوں سے, صحیح کئی سلزلہ کل صحیح زلا پملا کعبے تیوں سے. پم ملا کے صحیح. اچھا اس کی 1 2 3 4 5 کوئی بھی ضرب المثل یا کوئی بھی شعر کی ادائیگی آپ نے ٹھیک طریقے سے نہیں کی. کیونکہ مشکل ہی بہت ہے بس تو. کوئی شعر, کوئی گانا, کوئی ٹرین, کوئی ڈائلاگ, کوئی ڈرامے کی کوئی ایکٹ. میں سانگ بھی سنا سکتی ہوں اور میں کوئی شعر بھی سنا سکتی ہوں. فرمائیے. اس نے کہا عشق ماں باپ سے بڑھ کر نہیں ہوتا, اس نے کہا عشق ماں باپ سے بڑھ کر نہیں ہوتا, میں سمجھ گیا اور جدا ہو گیا, میں سمجھ گیا اور جدا ہو گیا. جدا ہو گیا. کیا بات ہے. اب گانا. کوئی کر کے بہانا سانو مل ماہی وے راتا آ گئیاں چانریاں. بس مجھے یہیں تک آتا. بس یہیں تک آتے ہیں. ہاں اچھا آپ مجھے بتائیں کہ زندگی میں ایسے کیا کرنا چاہتے ہو تاکہ اس سے لوگوں کو ایک میسج ملے, جیسے پٹھان پوڈ کاسٹ. میں یہ میسج دینا چاہوں گی, آگے بڑھو, پیچھے کی چیزیں چھوڑ دو, جو لائف میں ہو گیا ہے اس کو بھول جاؤ اور آگے کی طرف بڑھو, اور محنت کرو, پڑھو, لکھو, کچھ بنو. کوئی ایسا جو آپ کے دل کے قریب ہو, کوئی بھی ہو, اس کو کوئی پیغام, کوئی پیغام, چاہے وہ آپ کے ساتھ گھر میں کیوں نہ ہو, چاہے وہ آپ کے ساتھ روز باتیں کیوں نہ کریں, لیکن میں اس کو یہ کہنا چاہوں گی کہ بس جلدی گھر والوں کو لے آئے اور شادی کر لے. واہ جی واہ, ویل ڈن ویل ڈن ویل ڈن. اچھا جی, تو آپ نے ہمارے جو سوال ہے ان کی ادائیگی پشتوں میں آپ نے ٹھیک طریقے سے نہیں کی, تو آپ گفٹ کی حقدار نہیں بنتی. لیکن جیسے آپ نے دی اینڈ میں کہا ہے نا کہ آ جائے اور مجھے لے کے جائے, تو یہ ہمارے پٹھان پوڈ کاسٹ کی روایت کے خلاف ہے کہ آپ ہماری مہمان ہو اور پھر آپ کی شادی ہوگی, تو یہ تو ضرور ہے کہ ہم آپ کو بھی ایک گفٹ دیں گے. تو یہ ہمارے پٹھان پوڈ کاسٹ کی طرف سے آپ کو. تھینک یو سو مچ. تو پیارے دیکھنے والوں اور پیارے سننے والوں, ہمارے پروگرام میں آج کی جو مہمان, ان کی باتیں بھی آپ لوگوں نے سنی. اگر ہمارے سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے پروگرام خوب سے خوب تر بنائیں گے. اس کے ساتھ اگلے پروگرام تک مجھے پوری ٹیم کے ساتھ اس آواز کے ساتھ اجازت دے. پاکستان زندہ باد.